Hi guys, figure 1 tutorial, line 60, um, multiple, circle, circle, R15, 30, then 40. Now, kaning i-extend para ma 60, so atog 30, and uh, L, angle kay 50 degrees. And one, top, and tab, 150, seg. Mirror, then, na. So, PLI, di lang sa nila ko kuhaon nga line, ako lang sa siyang um, ako lang siya adan og bali kani from this line to this line 30 plus 10 plus 20. Kay i-fillet na ako. Wala ko'y guide, I mean matangtang siya. So muna ako lang siya i-keep. Okay, then mirror na ako ang kaning line with length 10. And then trim unnecessary parts. So let's fillet part. Like na mess up siya. So ko na siya ibalik og track para R60 cap. Anyways, you can just trim this delete this line. So there we have na ang skeleton sa itong figure. What we need to do is kana yung dimensions dash dot. Ako dahil ko andre kay 0.2. Pero basic ako i-change since 1 to 80 ang scale. Anyway, so R40, R10, R30, R30, R15, kailain, wala nata, and then in angle. Okay, so done ang figure 1. Pwede ta sa figure 2. So, start by having a line of like buwan na ko stang buwan. Line 40. And then another line 10. Then sa ubos pod line 10. So bali na kay tulo ka line nga nag-interlap over each other. Ang unang circle, wait lang. Kani siya, no? Pila ganito siya. Pila ganito siya. 60. So, L, 60. Lemon kong DLI. Sorry. Kuya lang tanong eh. So, 60. Drag to the center. Easy peasy. Then you can start with your circles. Circle. Ang R13, ari sa katong endpoint sa imong 40. R5 sa both ends. Then R10 put. Then 5 and
10. I mean, you can just mirror the whole, just to, show you, ano. Anyways, R5, R10, and katong sa 10 imo nga line bitaw, ari ba to? Yeah, ari, R nimo is, R60. Then, last one na lang ni, line, point to point, offset, then, okay, mirror, mirror. Yes, and then you're done. So, TR, 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 TR. Wait, no, mas better man if mag deal kay kadaan. Pero anyway, let's G deal kay kadaan. Multiple DLI. 10, then confusing ako na rin. Dim align or dim align. No, DLI to. I'm sure DLI to. Hmm, how did I do that? Okay, let's proceed lang sa ulit. Multiple dim rad. R5, R10, R60, R13, what else? R60, R10 pa na rin. R5. Right? Right. Yan ang naka-trim. Hinay mo ko trabaho gud guys. So, pas-pas mo dali ra kini siya. Anyways, kani nga part-time ako, di na ibalik. Di siya. Lang. Let me figure out yun sa the heck. What the heck? Tara. Okay, so that. Last part. God. Yung sa yung, wala. Uh, figure 1 and figure 2 is done. So, pero guys.